Yo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel ini dengan artis ini. Dia lagi makan buat persiapan, persiapan mau menarik ikan, Oke, doakan semoga dapat. Selalu dukung channel ini di spot Senipah, Kalimantan Timur. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe kawan. Joko Tingkir ngombe dawet, Kalau berdingan, dasar kamu ngancut, wongemu metu. Mulai goreng murah ya, jelepur nggak semuanya kamu. Tuh, ayo tuh, terus guys, bapak ini mencolot kan. Oke guys, betutu guys, betutu, wah enak guys, wah enak guys. Sebentar ini yuk. Mending guys. Wih. Wih. Oh, gak tenang loh. Tuh, kam, kandani ya, kam. Lakon apa? Nanti wes, sing tenang. Gak ketok nih Pak kamu. Kam kanjut. Oh iki lho Pak Gas, gas. Kandani ya. Aduh. Iki langsung butek nggak? Ora ketok ya. Ya. Kok apa mari? Ganti cok. Ya. Mau? Kereta atau orang bayar. tapi kan ya awak dhewe sing Iya.
Nunggu sangat ra ya? Hah? Nunggu sangat barang nunggu ya? Ya dong, Wih, wih. Mantap coy. Gacoy, gacoy. Permulaan coy. Cedakno nak kira-kira nyantol delek kene. Pak terenak. Inilah dia artis kita telah mendapatkan terobah nungguin. Yuk guys. Mantap guys, mantap. Wah, Juki perlu ditelepon nih kok. Mama tuku bumbu ya? Oke. Mantap guys. Iya, wah. Ada aku rawannya. Dekat tuh. Terus dulu. Kandang nih kak. Wih, ceblok bocah. Nyek gurum weh. Kandang nih kak. Wih. Terus, bayam rambang bolok bot. Terus tidak nah. Sido sut lah jebleng mas. Oke, jebleng lah anti rilis guys. Anti rilis. Yo, entang dipedelep none. Kowe TGM nak mbok benange mbok cendhekno kuwi no. Oh, dah. Udah, entek kok. Yo, langsung. Pupo. Sut. Udah. Sut. Pupo. Kek, sut. Alah, muncul. Jebleng nih. Boy, babone nanti kok. Yo, wes iku grembul. Alah, ucul. Lumayan. Babone. Ya. Langsung pupohno. Losno. Sut. Kenceng. Lu ngerai. Lu. Oh, oh. 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 Yo rak tenan. Mancing ngopo tapo. Mancing kok Kak. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. ceblung, guys. Tarik, guys. Ada gerene ikutin gue bener-bener mandar ada. Sampai kesel, guys. Oke. Tambah belebut ini. Oke, bawa biar tidak mutar mandir. Oke, biar tidak jauh-jauh, guys. Langsung. Tarik, Mas. Langsung, tek.
artisku deh. Oh shoot, aduh, tek, langsung tek guys. Sesuai. Siap, guys. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Langsung tarik, guys. Saat tenan. Dan terus. Kalau, udah. Ah. Dorong berada bentak. Alah. Shoot. Udah. Mas, guys. Sepi. Shoot. Loh, guys. Nengempang tenan, guys, rasanya, guys. Masa? Iya, guys. Oke. Alah. Langsung nih. Alah. Los. Penting iso langsung nyantol. Los, wis. Wonge gandapan lah rada deh. Nah, pupo. Mancing isa indah ya guys di Kalimantan, di mana ada air di situ ada ikan. Fakta apa ora? Fakta, Nah, Mas. iya kandhani ya. Nah, ora fakta ya. Ibu lewat. Langsung ah. Shoot. Gak sesuai ya. Aku santai guys, gak melok mancing positif tuh iwak kebek ya. Kandhani ya. Iwak reo ngene. Oh, Langsung sikat, Mas. penduduk no. Rak tenan. Aduh, teh. Simpan dulu, sabar penonton. Sabar penonton. Cilik air rasa gede. Yo, betul no. Mau sesuai. Langsung. Oh. Masuk, guys. Masuk pokoknya, masuk. Nah. Lanjut. Yo, mabrur lagi Mas. Ayo langsung. Aja sikat. sesuai. Loh, lah tenan. Shoot. Loh. Babone ndi re babone? Babon, Mas. Rada gede sithik. Kono sampingnya. Ojo cilik terus malah entek iwak. Entek engko malah. Aduh. Gone bawake. Ayo tandolan. Oke Gen. Walah. Alah. Peluru. Hah? Alah. Guys, oh, hasilnya kandani kok. Ayo lagi. Di gede bang. Oh, tak tenang.
Maksudnya? Coba mas, coba mas. Hah? Ayo, getarannya nggak tenang. Kecil mas ya. Oke mas ya. Wes, positif tutup gitu Ora. Well. Wes.
400 gue. Akhirnya ning banyu rupane ireng. Oh wes. Gue wis tutup. Siji, loro. Sut. Dulu ya. Ya. Nah, nih. Sampai penuh, guys. Rapot, kabeh bersusure. Gede gonku, guys. Olah. Betul buka. Betul buka. Ada no. Buka. Oh, gede gonku. Buka kok. Juga emang. Buka. Oh, iki wes. Oke guys, karena hari sudah sore dan hasilnya pun lumayan lah. Mari kita pulang. Jangan lupa ditekan like, komen, dan subscribe ya. Tetap ikutin terus channel ini. Jadikan channel yang biasa ini jadi luar biasa. Oke. Mohon dukungannya. Selamat sore, sampai ketemu di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.